এটা আপনার कोई भी लो। এই ছোট সাইজ পাঁচ মোটামুটি 6 ये देखो पीस तो अच्छा क्या क्या प्राइस है सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल ट्रेलर और थंबनेल में देखे हैं, मैं आज फिर से आ गया हूँ अब गैलेप स्ट्रीट कोरियन फिश मार्केट। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसके क्या क्या प्राइसेस हैं। एंड यस, अगर से आप लोग हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ एक्वाटिक प्लांट्स देख लेते हैं। কাকা কেমন আছেন? सो आবার चलिए एसছি काकर काचे। इनके पास आपको एक्वाटिक प्लांट्स बहुत सारे मिल जाएगा। देखिए, आइए थोड़ा प्राइस डिटेल जान लेते हैं। আগের সপ্তাহে কি হয়েছিল তোমার? ये देखो स्टोन्स, পাথর কত? 150 টাকা কিলো, 150 रुपये पर किलो। न्यू एक्वाटिक प्लांट्स देखा ना। तो जिन लोग को प्लांट बहुत पसंद है तो उन लोग के लिए মাঝখানা ছিল তিনখানা বিক্রি হয়েছে দেখি আমার বহুত দিন বাদে এই এক নিতে পারেন এই 5 পাতার মতো রডলি নতুন আইট সয়েল স্যান্ড সয়েল দিলে ভালো হয় না। স্যান্ড মানে এই তোমার পাথর লাগানো তো প্লেন। ये देखो কোনটা? এটা আপনার পাথর না, স্যান্ড হলে ভালো হয়, সয়েল হলে ভালো। স্যান্ড হবে? হ্যাঁ। এগুলো কি আছে ওটা? ये देखो नेम यहाँ पर है, आप लोग पढ़ सकते हो। দাদা যে করো এর মধ্যে রেখেছি বলছি এই দক্ষিণা কত? সব 200। ये 200 का, হ্যাঁ নেই ये सारा 200 का, कोई भी लो। এই ছোট সাইজ বড় হয় না। না এই টাইগারও ছিল, টাইগারটা বেরিয়ে গেছে। এটা নুড়ি আপনার। ये देखो হ্যাঁ এই দেখো 200 पर पीस। মাঝবান্ডিল ছিল, দুটো গায়ে তিনটা রাখছি। হ্যাঁ तो ये देखते कोरी है। গরমে হাওয়া প্রতি ঘরে এটা নিয়ে নিতে পারেন। বড় তিনখানা একদম নিয়ে গেছে, আর দুটোই পড়ে আছে। ये 200 रुपीस। মাটি পয়সা দিয়ে মাটি কিনে মাটি তলা বাড়ি বালি যদি দেন এতটা জল দিয়েছি তো বালি নিয়ে পাতলা দিয়েছি 180 টাকা হবে ये देखो गाइस, বললাম তো এই এক ধরনের অ্যানোভিয়া সেই চলছে। मेरे से तो नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा है। এক ধরনের একটা অ্যানোভিয়া দেখছি বেঙ্গলির, শেষ হয়ে গেছে দেখুন এই কটা একটা অ্যানোভিয়া বেঙ্গলির, এটাও রেয়ার। একটা গাছের মধ্যে কিছু না 30-40 টাকা করে পাতা। এর দক্ষিণা কত? ये भी है, 14.5 টাকা। ये 650 का। হ্যাঁ সকালে গুছি ছিল, গুছি বিক্রি হয়ে গেছে। খুলে খুলে একটা একটা করে দিয়ে দাও তো। জি খুলে তো দেওয়া যায়। ওটা একটাই? হ্যাঁ এটা একটা যা দাও আমি দেখি। আর কি নেবেন দেখি। ওইটা এই
देखो गाइस 200 ছাড়াবো না করে থাকবে অ্যাকোয়াটিক প্লান্ট यहाँ भी ये देखो काका एगलो सब 200 अच्छा ये सब 200 का है ये सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स है ये 200 के ही है হ্যালো হ্যাঁ একটা পাঁচটা নিচ্ছি আর বলছি আরেকটা মস পাঠিয়েছিলাম না প্রথমে ওটা হবে না আমার ঋষিয়া বহুদিন বাদে এলো দুপুরে জেল নেই ঠিক ওটার মধ্যে মাটি লাগানো নতুন এসছে বললো লিকুইড ঠিক বলবো না কেমন একটা কালো কালো মতন ঠিক আছে পারলে কত এবার তাহলে তো পাঠিয়ে দিয়েছি তুই পাঠা টাকা পালুই আছে তোর পালুই একটা ঘন্টা গেল 5 টাকা পাঠা তারপর ছবি পাঠিয়েছি দাদা এইগুলো কত 60 টাকা করে 60 টাকা কৃষি গাছ মোটামুটি 60 রুপিস আর এখানে 60 টাকা বান্ডিল সাইজ খালি 100 টাকা বান্ডিল কোনটা এটা সাইজ साइज मैंने एटा तो अच्छा ये सिर्फ 100 रुपए का फिश मॉस হবে জাভা হবে পিকক হবে স্পাইকি হবে और मुझे तो इसका कुछ नॉलेज नहीं है गाइस अगर आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट करके नाम बताएं ये देखो और भी ये देखो और एगलो और ওগুলো সব জাভা আছে যেটা খোলাটা দেখ সানলাইটে তুলে দেখুন বুঝতে পারবেন হ্যাঁ ওগুলো 250 করে আছে 250 করে যাও ফোন 250 का जावा फोन আর ওইদিকে এগুলো আপনার খুঁটো 10 টাকা পিস বান্ডিল 180 10 টাকা পিস 180 क्रिप्टो कोरिन भी सेम है देखो यहाँ पर और এখানে কোনো 250 টাকা করে আছে অ্যানোবিয়াস দানা পেটাই 250 रुपए पर पीस আর এটাও তাই হ্যাঁ ওনার बहुत ही ब्यूटीफुल আর এইদিকেও দাদা এইদিকে ওখানে যাব না ওগুলো 200 করে জানেন 200 আর এইখানে এখানে ऑल वैरायटी सब 100 देख सकते हैं बहुत सारा वैरायटी ये सारा 100 रुपए का वैरायटी आप लोग देख सकते हैं 100 रुपए का আর এখানে বড় এইগুলো এইগুলো কি আছে এইগুলো ওগুলো আমাদের আছে আমাদের চেন আছে কত আমাজন চেন গুলো কত দাম বলো তো কোকো এগুলো এগুলো কত কোনটা এইগুলো স্টিক আছে 50 টাকা পিস এগুলো 50 টাকা পিস আর এগুলো 10 টাকা ও এই যে লম্বা স্টিক অনেকটাই লম্বা ঠিক আছে আর ওই দিকে কার আপনারই নাকি দাদা মস মস গুলো কত ভ্যারাইটি আছে 100 টাকা আর এগুলো একবার টপটা আমাকে দিন অল আছে সব 100
লুজ পাউচ আর যেগুলো না প্যাকেট আছে। 150 টাকা। अच्छा ये 150 रुपए আছে का আপনার স্টিল ওয়াটারে, স্টিল ওয়াটার শ্রীপদ মাছ। বুঝলাম ঘোড়া ডিম বুঝলাম কেন আমি তো প্লান্টের ব্যাপারে জানি না অতটা বাট তাও যারা আমার ভিউয়ার্স তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে যে এটা কি আর কিসের জন্য ইউজ হয়। पढ़ते पारो नाम। ये सारा जो है यहाँ पे 150 रुपए का और लूज 100 रुपए का। नहीं আর সিড সিড আছে নাকি? হ্যাঁ ওটা সিড আছে ওগুলো বীজ আছে। কত? বীজ এটা হচ্ছে টেট্রোকোরিন 100 টাকার ওজন। টেট্রোকোরিন 100 रुपया पर 100 টাকার ওজন। अच्छा আর লিলি আছে, ছোট লিলি 40 টাকা পিস। ছোট লিলি আর বড় আছে 80 100 টাকা পিস, বড় 100 বড়গুলো रुपए। ঠিক আছে। তারপরে ये नेट बैंक देखो फर्टिलाइजर भी बहुत सारा কম দামের মধ্যে এই যেটা वाटर নিয়ে केयर ভালো भी হবে। है यहाँ ব্ল্যাক বক্স যেটা 350 টাকা করে, ওরই বড় पे। আছে ये फूड भी है 100 টাকা देखो পিস। प्राइस दिया हुआ है। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা বড় 3 সেট। এগুলো কত করে? একটা? হ্যাঁ না 3টে সেট। তিনটে সেট 600 টাকা। দিদি ভাই 250 টাকা। হ্যাঁ এক একটা 250 এগুলো নিন 200 টাকা। ওই 200 টাকা করেই পাওয়া যায়। এটা আপনার পেন আছে, আপনার তলায় পিছিয়ে কাটে লাগাতে পারেন। আর কোনো মাটিতে ভালো এলগি আছে তো হচ্ছে তাহলে এলগি ঝিলি এলগি ফিস দেন একটা বাবা। এফ এফ তোমাকে দাও। গাছ মেল খাবে না তো? দোকান মুজে নিয়ে যান, এগুলো গৌরবের মাল, এই আপনার সিঙ্গাপুরের মাল। ওটা 1000 টাকা, 1100 টাকা দাম, 1000 টাকা। হ্যাঁ ওগুলো সব একটু জানা না, এটা দিলেই কমে যাবে। থাকে নাকি इतना बड़ा पॉट सब देखो। আর প্লাগ কত গো? और इसमें क्या है? 750 প্রিন্ট আছে। হ্যাঁ বলুন। ये इंस्टेंट ग्लू আশি করে নিচ্ছ না পারবো না দাদা। পারবে আপনি 99 টাকা বললেও পারবো না। এই গ্লু কত এগুলো? এটা টিট্টু আছে, লিলি আছে। বুঝতে হবে না, প্লেন ধুয়ে জলে ফেলে দেবেন, গাছ বেরিয়ে যাবে। অ্যাকুরিয়ামের বলছো তো? হ্যাঁ আমার প্যাকেটের মধ্যেই দেখুন এই বলে বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা। এটা কত এটা? হ্যাঁ 90 করে দেন। ওটা 750। 750 देखो 750 का डिजिटल टाइम ही है ये। আরে 10 টাকা কম না। सो अगर से आप लोग को इनको कांटेक्ट करना है, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सैंड का ये सेट का प्राइस है 650 कर दिए। 650। साइज आप जो भी मर्जी ले सकते हो अच्छा ये करके। एडीए का 9 लीटर का एडीए वर्जन की 9 लीटर का प्राइस है हाँ 2850 रुपीज। 2850 रुपीज़। और ये वाला उसका 3 लीटर का प्राइस है 1450। 3 लीटर का प्राइस है 1450। ट्रॉपिका जो है हाँ इसका प्राइस है 2350। 2350। और फिर इधर ट्रॉपिका का 3 मास्टर लीटर जो वाला है अच्छा ये वाला हाँ छोटा वर्जन वो वाला है 1250। 1250 का ठीक है। और मास्टर साइज जो है ये वाला 8 लीटर का पैकेट है। 8 लीटर का पैकेट 2150 8 लीटर का 1150। डब्बा में है हाँ 950 करता है। ये वाला एचबी का 950। हाँ हाँ अच्छा इसी ब्रांड का है। छोटा छोटा पाउच है ना। अच्छा ट्रॉपिका से 700 ग्राम 250 रुपये। और ये सब क्या इधर बायोमीडिया बायोमीडिया क्या क्या प्राइस है इसका? बायोमीडिया का ये छोटा वाला बड़ा वाला का प्राइस है 590 है, लोगों को 550। 550 में आपको मिल जाएगा ये वाला। और ये वाला है 9
790 लोगे तो 950 950 में मिल जाएगा ये भी। लीटर का जो है 2 लीटर का प्राइस है 1590 हाँ लोगे तो 1550 हो जाएगा। 1550 आपको ये पड़ जाएगा। हाँ और ये वाला भी 12 मीडिया है। हाँ। ये वाला सी ये न्यूफिट प्लस फेशियल के लिए आता है। यहाँ पर कुछ ट्रॉपिकल ट्रीट्स है और उसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ ऊपर पैकेट में ही दिया हुआ 250 450 देख सकते हैं। नोच के लिए है, शिम्स के लिए भी है, बहुत सारा। टैंक मेट का कलर चेंजिंग लाइट और ये कलर का लाइट ये लाइट का ये जो वाला है हाँ ये 5 वाट का है। इसका प्राइस है 250 और ये वाला जो है ये वाला 10 वोट का। हाँ 10 वाट का है। इसका प्राइस है 400 ये दोनों ही 8 GB है। अच्छा और ये वाला जो है वाट है 9 वाट ये भी 450 है। और इसका नीचे ये वाला सिंगल है ये वाला डबल है। अच्छा ये वाला सिंगल है और उसके नीचे वाला डबल है। इसका वाट है 18 3 वाट इसके नीचे जो डबल वाला মুড়িটা একদম